लक्ष्मण के शक्ति भेद होइतला जे हनुमान गंधमार्दन पर्वत ले जइतिला बस किंतु भरत के केबे शक्ति भेद पड़ितिला वाह मुई नुआ कथा जानमु रे बुआ सखा ओ इटा केन्नर कथा जानि जो का मुई का जाना मुई तो मूर्ख जा केनता हे जे जानि जो का हला दिने श्री रघुराण ये कथा कहि देबा लेकिन तो आर दुई तीनटा प्रश्न बाकी होचे ता होय तो ए दिने श्री रघुराण ए ताहाकु विश्वामित्र ऋषि नेले पुनः दिने श्री रघुराण विश्वामित्र ऋषि नेले पुनः प्रभु राम लक्ष्मण सखा राम लक्ष्मण के जते बेले विश्वामित्र ऋषि लउछे केनके मिथिला नगर मिथिला देश आज्ञा माने सुर करिथिबो मिथिला देशर विदेह नगर रे शिवधनु रामचंद्र भांगिथि जेंटा हमर राज्य ओडिसा सेतिर भितरे 30टा जिल्ला अछि केन बलांगीर की सोनपुर से जदि बलांगीर के सोनपुर जिला हेबा ई ब्लॉक माने अछि जदि बेलपड़ा ब्लॉक की बंगमुंडा ब्लॉक हिजे सेतिर भितरे पंचायत माने अछि से पंचायत भितरे 13टा की 14टा काम माने भी रहै सेंता मिथिला देशर विदेह नगर रे शिवधनु भांगिथिले रामचंद्र सखा आर सीता स्वयंवर सताने होइला रे ताने होइला सताने होइला सखा धनु भांगी गले राम लक्ष्मण सते धनु भांगी गले राम लक्ष्मण इटा इटा पुराणर कथा श्रवण जेते बेले रामचंद्र धनु भांगी देले राजा मानकर भितरे गुटे कलह सृष्टि हे गला कलह सृष्टि हे गला ई एड़की टिके ओचार धनु भांगी देला और सीता के नहीं गला हे भांगमा का एड़की टिके ओथे बोली गेली और हमें एते एते राजा थई गरी हमें धनु भांगी नि पाली बफु थिले हेले तो भांगबे सखा तो जनक ऋषिर ना सुर करी था महोदय राजा जनक ऋषिर ना महोदय राजा तार भाई ना कुशोधय जे जनक ऋषिंकर गुटे छियो जेंटा सीता कुशोधयर 3टा छी मांडवी उर्मिला कीर्ति मांडवी के भरत बियाह हेले उर्मिला के लक्ष्मण बियाह हेले कीर्ति मान शत्रुघ्न ई चारि भाई जते बेले 4टा रानी के धरी के आसुचन सखा अरे बाटे बाटे जाई अरे बाटे बाटे से ही चारि बाबू बाबू रे अरे रानी मानन पूजे नेले अरे राजा मानन कर्म थे भालेरी पड़िला जे राधा माने का बोलु छन का बोले अरे चारि भाई के मारी बा भोले सगी नारी आनी बारे बलात्कार से शिवधनु भांगी किए दिथिला गणेश गणेश जतले शिवधनु भांगी दिथिला खळ ध्रुवल के पठै देले शिव और पार्वती ई गणेश जदी शिवधनु भांगबा सीता के बियाह हेबा से तो हमर माता और ई दुनिया चलबा का परी के खळ ध्रुवल के जतले पठै देली खळ आ ध्रुवल दिकरी गणेशर कंठरे विराजमान करी अच्छा गणेश धनु के टेकु थिला संभाली नि पल्ला पड़ी गला तार धनु तार ऊपर पड़ी गला
একবার চাপি দেইতে বসে ধনু সে দিনু হেটা কোড়েশ্বর পেট বাহারি পড়লা এটা সুর করি থা এ বাহাতু লাগি বড় পেটা হই যারা কি পে সখা তো রাজা মানে চারি ভাই কে যাই করে বাটা ছেকিছন হ্যাঁ হ্যাঁ আর কা বলুছন কা বইলে সখা আরে বলৎকারে তুমি চারি ভাই শুন রে আর নারী আমঙ্কু মানঙ্কু দিও ইজন চারি ভাই চারটা রানী নৌছ ই রজা মানকে বাটি দিও আমকু দেই দিও নে যদি বাটি দেব আরে সরখাতে তোমার আর প্রাণ ছাড়িব আরে সরখাতে তোমার প্রাণ ছাড়িব নালে মারি দেবো বলছ নাই গা হেলে মারি দেবো বলি সখা দুহিঙ্কর মধ্যে কেনতা খেলা আর লাগিলা বড় সমর সূর্য জন লাগিলা বড় সমর যেতেবেলে বড় সম্বর হইগলা তো রামচন্দ্র ভগবান কে মুদি কিয়ে প্রদান করিছিলে রত্ন মুদি কে রে বু আমি কা জানে সলা বিধা দেইছিলা ইন্দ্রজিত মাহা রামচন্দ্র কে পিঁধেইছিল ওয়া গো কাহিকি সে রাবণর ঝিও মন্দোদরীর ঝিও সীতা তেণু করে মন্দোদরী ইন্দ্রজিত কে পঠাইছিলে রে ইন্দ্রজিত তোর ভৌণী বিয়া হউছে যাজে সলা বিধা মারবু বলছিলে কাছে সলা বিধা মারবো আর ই মুদি তোতে দউছে ই মুদ্রিকা নেই করে রামচন্দ্র কে পিঁধাবো বলতিলি হ্যাঁ সে মুদি হেটা হনুমান নেই করে যাইছিলা সীতা কে দেখাবার লাগে সতে কা সখা এন্তা চরিত্র কলা বেলকে সাড়ে গুটে ছিড়া সাড়ে গুটে ছিটা 8 দিন তক মুই ম্যাচ নাচলে বি নিসরে তুই তো জানিস জানারা যাউছে যাই যাও সখা তো এই সময় রে কেনতা খেলা রাজা মানে আর চারি ভাই কর যুদ্ধ চালিছে যেতেবেলে যুদ্ধ চালি গলা আরে রাজা মানঙ্কর সରରେ বৃষ্টি হই গলা ভরতর ছাতি রে বাবু রে সেই সৃষ্টি বাজিলা ভরতর ছাতি রে বাবু রে সেই শক্তি বাজিলা যেতেবেলে রাজা মানকর অস্ত্র যেতেবেলে চলে দিলে ভরতর ছাতিরে সে অস্ত্র বাজি তো ভরত যেতেবেলে তলে পড়ি গলা রাম লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন কান্দুছ যে নিজর ভাই যেতেবেলে বিয়া হি করে আউছে আর বাটে মরি যাইছে তাহাকু কেনতা লাগবা পুরা ভেদি নাই জায়গা সখা রামচন্দ্র ভগবান লক্ষ্মণকে কইলে রে লক্ষ্মণ আরে মুদগল দেশকে তুই রে আর মুদগুল ঋষি রে জানো আরে মুদগল দেশরে অছি রে মুদগল ঋষি রে জানো বিশল্য করণী বাবুরে অছি সে আশ্রম সখা তো রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কହୁছ রে লক্ষ্মণ তুই যা মুদগল দেশকে মুদগল মুনি সেখানে তপস্যা করুছন সে মুদগল ঋষিঙ্কর আশ্রমরে বিভিন্ন প্রকার বিশল্যকরণী আছে কা কা বিশল্যকরণী মৃত্যু সঞ্জীবনী বিশল্যকরণী জীবন্যাস সঞ্জীবনী আর হেমকরণী এটা 4টা বিশল্যকরণী আছে তো লক্ষ্মণ কেনতা কলা আরে মুদগল ঋষির আশ্রমরে প্রবেশ হইলা বিশল্যকরণী বাবুরে আর বলৎকারে আনিলা বিশল্যকরণী বাবুরে আর বলৎকারে আনিলা
तो मुदगल ऋषिर आश्रम के जते बेले लक्ष्मण गला और विशल्य करणी जते बेले आनी करी भरत के दे देले भरत रो चेता हे गला हटाका ई कथा जगरे मुदगल ऋषि जानि पाए हां जे लक्ष्मण आसी करी मोर विशल्य करणी नै जी हां तो अभिशाप देले लक्ष्मण के मुदगल ऋषि का बोली करे अभिशाप देले ओए ए अरे लक्ष्मण विशल्य करणी तिनेलु तो हटा अरे तोर भाई भरत के तु दियाई न देलु सखा तोरे लक्ष्मण तु आसिक बलात्कार विशल्य करणी दे गलु ओए और तोर भाई के बचालु ओए तोते भी मैं अभिशाप देमी बोली हां और लक्ष्मण के काबली कर अभिशाप देले का बोली अभिशाप दे अरे राम कर संगे तू गिरे जीवन वास से ही काले शक्ति भेद से ही काले शक्ति भेद और तो तेरे होइबो अभिशाप दे रहे लक्ष्मण की तु मोर विशल्य करणी नहीं कर तोर भाई के बचालु तोते अभिशाप दउछे ते रावण तोते दिने ब्रह्म शक्ति मारबा तु भी दिने अचेत ही पड़ी और तोते अभिशाप दउछे बोल तो लक्ष्मण मुड़िया माला प्रभु मुई जदी ब्रह्म शक्ति रे मोर जीवन छाड़ी जीवा तो मुई केनता कर बचमी कह से समझ रे का बोली के कहजे अरे हनुमान नहीं जीव रे विशल्य करणी सखा हनुमान कहूचे मुदगल ऋषि हनुमान नहीं जीवा विशल्य करणी अरे मोर आश्रम रे विशल्य करणी आनी रखन बेला अरे एही करणी नहीं जीवी गंध मर्दन के पुणी तो विशल्य करणी और मोर आश्रम रे नहीं रखे मुई दे करी गंध मर्दन पर्वत रे रखी दे और हनुमान जते बेले नहीं जीवा ई विशल्य करणी सह पर्वत सहित धरिक पले आबा और तोते बचाबे बोली के अभिशाप दे देले इटा केन बहिरेर कथा आज्ञा अविश्वास तिले देखो आनंदरा मायन आज्ञा आनंदरा मायन रे अछि एकार वर्णन